मानगोनां TNT निउज चेनेलनि मोगा-मोगि जानानै गोजोननाय थाबाय। दिनै सिलामहैति पुराना गामियाव जोंनि बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय बिथांमोना गोसो गुदुं जानायलाय बे सानखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै फालिगोन होननानै बिथांमोना आंखौ लेंहरनानै दिनै बिथांमोना जोंनि बाथौआरिफोरनि मोनसे नेरसोन जितु सिजौ दंफां बे सिजौ दंफांखौ दिनै बिथांमोना गायसनना लाखिबाय आरो बिथांमोना फैगोन नैथि मंगलबार अर्थात गाबोन मंगलबार दिनाव जोंनि बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय बिथांमोना दिनै गाजा गोमजायै लैहोर फैनानै गासै खामानि दामानिफ्राव हेफाजाब होदों। ओंखायनो बिथांमोना जे गत' बोसोर गोलैना थानायनि उनावबो बिथांमोना बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय साखाफार जानायलाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाथाय जोंनि सानस्रिनो हायै जिमान पुराना बर' मानसिफोर दङ बिथांमोना लासै दिनै फैगासिनो फैनानै दिनै दाबसे गाबोन दाबसे बिदिनो जों बिथांमोनखौ जों गुवारै फोसावनानै बिजिरनानै बिथांमोनखौ जों गियान होनो थाखाय जों गासैबो ओंखारगासिनो दङ आरो हेफाजाब होगोन। ओंखायनो आं नोंथांमोननि चेनेलाव दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फैगौ 28 जानुवारि 2025 खालि जों गोदान गोथार बाथौ सान फालिनो आखायाव लादों फार्स्ट टाइम। बिनि थाखाय जोङो दिनै सिजौ बिफां गायबाय। बे गायनायाव जोंनि खाथिनि बाथौ गामिफ्रा गासिबो हेफाजाब होबाय। बिसोरनि हेफाजाबाव जों दिनै गायखांबाय बाथौनि सिजौ बिफांखौ। बिथांमोनखौ साबायखर होबाय। लोगोसे गाबोन जोङो दा बयबो सिलामहैति गामि रायजोफोरा गाजा गोमजायै लैहोरै बयबो फालिगोन गोथार सानखौ। बिनि थाखाय बयखौबो रायजो राजाखौबो फैनो खावलायबाय आरो बयबो जों फैनानै जोंखौबो हेफाजाब होबाय। जोंनि दिनै जे सिलामहैति जोंनि गामियाव जे बाथौ थानसालि दिनै स्थापन खालामनाय जाबाय आरो बे स्थापना जों बहुद सिगांनिफ्रायनो सेस्था खालामबायदोंमोन खालामनो हायाखैमोन। खिन्थु दिनै जे रायजोआ बयबो ओंखारबोनानै दिनै बयबो समाजाव फैनानै दिनै जे जौगान होनायनि थाखाय बे दिनै जोंनि बाथौ थानसालिखौ जों आरम्भ खालामनो हाबाय। आरो गाबोन 28 जानुवारि आरो गाबोन जों जोंनि बाथौनि जे गोथार सान जे जोंनि बाथौ फुजा दोङो बेखौ जों बयबो बावनो थाखाय आवगायना फैदों आरो बेनिफ्रायनो जों बयबो रायजोखौ जे खावलायो बयबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होनानै सहाय खालामो आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं बयखौबो धन्यबाद होनानै दिनै आंनि बुंनायखौ आं फोजोबो। जय बोराइ बाथौ শ্রদ্ধার আজি আমার চিলামহৈতি গাঁৱত আমি আজি 27 জানুৱাৰী 2025 বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চিলামহৈতি গাঁৱত বাথৌ চিলামহৈতি বুলি আমি স্থাপিত কৰিছো। আজি চিলামহৈতি বাথৌ থানচালি বুলি আজি আমি চিজু গছ ৰোপণ কৰিলো। সমূহ ৰাইজসকলে আমাৰ এই বাথৌ থানচালিত আহি আজি যিখিনি সহযোগ কৰিছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো আৰু ভৱিষ্যতেও আমি উলহ মালৰে প্ৰত্যেক বছৰে বাথৌ আমি পালন কৰিম বুলি আমি এই স্থানত আহি আমি সকলোৱে সংকল্প ললো আৰু সকলো ৰাইজকে মই আদৰিছো আৰু অনুগ্ৰহ কৰি নিমন্ত্ৰণ কৰিছো। সকলোৱে আমাৰ বড়ো জনজাতীয় লোকসকলৰ যিটো আমাৰ বাথৌ ধৰ্ম সেই বাথৌ ধৰ্ম পৰম্পৰাসমূহ আমি আগুৱাই লৈ যাব বুলি আশা কৰিলো আৰু আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে আমাৰ সকলোৰে বাই ভনী আই মাতৃ দাদা খুৰা সকলোৱে আৰু এখন আমাৰ ওচৰীয়া চুবৰ বাথৌগুৰি স্থানৰ পৰা আহি যিখিনি আমাক চিজু গছ ৰোপণ কৰাত সহায় কৰিলে তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। আজি আমি সকলোৱে আজি যিখিনি ৰোপণ কৰিব লগা বাথৌৰ চিজু গছটো আমি ধুনীয়াকৈ কলমে আমি ৰোপণ কৰি উঠিলো। আমি চিজু গছ আজি দুদিন আগতে
আমি ফৰেষ্ট গেট যিটো আছাম স্পাত বুলি কোৱা আমাৰ এঘৰৰ যিটো তেখেতসকলে মা মনসাৰো পূজা বাথৌ পূজা কৰে তেখেতসকলে ক'লে যে আমাৰ চিজু গছ আছে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে ৰাইজৰ কাৰণে আমি দান দিম আপোনালোকে আদৰে সাদৰে আহি চিজু গছটো ৰাইজৰ কাৰণে লৈ যাব বুলি ক'লে আছাম স্পাত চিলামহ খাইটি মিনতি বাইদেউৰ ঘৰৰ পৰা আমি আনিলোঁ তেখেতসকলক আমি সন্মান সহকাৰে আদৰি যিটো নিয়ম কৰিব লাগে তামোল পাণ এযোৰেৰে আৰু গামোচা এখন দি আমি ধুনীয়াকৈ মাননি দি আমি আদৰি সাদৰি তাৰ পৰা চিজু গছটো লৈ আহিলোঁ আজি আমি 27 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিলামহী গাঁৱত আমি চিজু গছ ৰোপণ কৰিলোঁ অহা কাইলৈ আমাৰ ডাঙৰ পূজা হ'ব সকলো ৰাইজে দলে বলে আহিব এই বাথৌ পূজাত আমাৰ যিটো আৰচ আছে ফিৰফিলা উৰুৱা প্ৰগ্ৰেম আছে ফিৰফিলা মানে আচলতে আমাৰ বড়ো ভাষাত পোৱা যায় পতাকা উত্তোলনতে আমি বড়ো ভাষাত বুলি কওঁ আৰু হাংখা নাই আৰচ হচিচি বাওনাই আৰু লগতে মাইনাও আদৰা সেই সকলো আৰচ আমি কাইলৈ পৰিৱেশন কৰিম।